वेलकम टू ऑल लव टू लर्न एजुकेशन चैनल को बर्तमान देखा गोटे सुंदर विषय नॉन डिटेल 9th क्लास द ट्रंक ऑफ गणेश दिस द वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर मुझे आशा करी आपने भिडियोटी शेष देखिए और लाइक करेंगे देखु विषय तो बढ़िया देती फास्ट लाइन पढ़ी नु व्हाट डू यू नो अबाउट सुपरस्टिशंस अर्थ हूँ अंधविश्वास। ठीक अच्छे तुम्हें केवे अंधविश्वास को केवे शुणिच बा जानिच। ठीक अच्छे तो चलते आम जाना विषय कौन लिखा जाइए तो विभिन्न आर पाखापाखि 2 कि 3टा साइट अच्छी दृश्य अच्छी आम प्रथम पार्ट आम आरंभ करवा। ठीक अच्छे देखु फास्ट पार्ट रे आम देखा फास्ट पार्ट देखा आम इट वाज जस्ट वन ऑफ दोज डेज when nothing seemed to go right for गोविंद महाराणा। अरे अर्थ आम देखा नोट कर ने जो न जानीपारे। ठीक अच्छे इट वाज जस्ट वन ऑफ दोज डेज से दिन गुड़िकर आज मत से दिन था जो दिन गोविंद महाराणा किसी भल नाला भल बोली जना पड़ नाला सीड माने जना पड़ा सीड माने जना पड़ा। ठीक अच्छे once again there was this unhappy once again there was this unhappy incident which kept bothering him। आउ थे मत किसी घटना घटता अनहापी दुख रखुला विषाद रखुला। ठीक अच्छे बदरिंग टेंशन बदरिंग कले टेंशन लगुला इरिटेट लगुला। ठीक अच्छे तो आम नेक्स्ट बदरिंग मैंने आउट हो पार इरिटेटिंग टेंशन। ठीक अच्छे एवं आम नेक्स्ट पैराग्राफ को जीवा मन रखिए बोदरिंग माने इरिटेटिंग। ठीक अच्छे आम देखा At sunrise he finished his bath in the courtyard and took a glass of tea from his wife's hand। At sunrise ने सूर्य है उदय है पर सकाल सकालू तार सकाल तार फिनिश तार बाथिंग बा गाधुआ काम सारी देकी कोर्टयार्ड बा तार अगणा बस पड़ा एवं टुक ए ग्लास ऑफ टी चाह कप नेला कौटी स्त्री हाथ हिज फिंगर सडनली स्लैकेंड अर्थ तार अंगुठी कौन कोलाप्स हो गला एंड द ग्लास स्लिप फ्रॉम हिज हैंड ता हाथरू ग्लास खसी पड़ा। इट वाज हिज फर्स्ट कॉन्शियस नॉलेज ऑफ हर फियर इट वाज हिज फर्स्ट कॉन्शियस नॉलेज ऑफ द फियर तार भयर प्रथम कौन पुणी ताकू अंधविश्वास बा कि दुख तो ये जना पड़गला। आम एमती भावुचे कि हाँ बिले क्रॉस कला बहुत अशुभ हाथ कौन खसी पड़ा जो अशुभ नुह तो ठीक से पट को चिंता कला। द सुपरस्टिशन हंटेड हिम थ्रू आउट हिज लाइफ ये अंधविश्वास तार जीवन सारा को एमती घाड़ी चली था। नेक्स्ट द डे देयर वाज स्पेशल रीजन दिस डे देयर वाज ए स्पेशल रीजन फॉर इज ग्लूमी से ही दिन ताप आउरी गोटे स्पेशल दिन था जहाँकि से अवसाद था ग्लूमी अर्थ कौन विषाद अवसाद। ठीक अच्छे टेंस मैनर फॉर इट वाज द थर्ड डे इट इज सक्सेसफुल दैट सच ए थिंग हैड हैपेंड। ठीक अच्छे एवं भय टेंस लगुला जहाँकि तार काम कर तृतीय दिन पर्यंत यह घटी चली। गोविंद had learned the trade from his father as had his fathers from his father's father। गोविंद बापा तो बहुत जिन शिखी ट्रेड कम वृत्ति कम हो बिजनेस हो जहाँ बापा कर बापा बापा जेजेबापा बापा करुले। द सब्सटेंस ऑफ आर्ट ऑफ आइडल मेकिंग सी ठाकुर का मूर्ति बनाऊे कहार द दुर्गाज द गणेशास द शिवास क्या मूर्ति बनाऊे द दुर्गाज माता देवी दुर्गांकर एंड द गणेश देवता गणेशकर एवं एंड द शिव देवता प्रभु शिवंकर प्रभु देवता बा शिवंकर से आइडल बनाऊे। परहैप्स आई हैव नो राइट ही टोल्ड हिज वाइफ जदि तार अधिकार नाला स्त्री को कहना से कौन कहला टू मेडल विथ द प्राइवेट लाइफ पीपल सी भावुला कि भगवान तू मूर्ति मूर्ति बन पार दैट इज वाई दे आर एंग्री सी जहाँकि रागुंट। परहैप्स आई हैव बीन of late using my power
too carelessly, and their icons I have been making are not exactly those my father would have made in his time. ସେ ମନୁ ମନ କହୁଥିଲା କି ତାଙ୍କ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଆଗରୁ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେମିତି ବନାଉଥିଲେ ସେ ସେଇଭଳିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ବନେଇ ପାରୁନି, ଯାହାଫଳରେ ଭଗବାନ ତା ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି। ରାଇଟ୍। ସୁଲୋଚନା looked at her husband with his frightened eyes. ସୁଲୋଚନା ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ଚାହିଁଲା ଭୟର ଭୟର ଆଖିରେ। Perhaps he was right, she thought. ଯଦିବ ସେ ଠିକ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାବିଲା, but maybe he was growing older and his hands and eyesight were not as strong as before. ସେ କହିଲେ ଯେହେତୁ ସେ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେଣି, ଓଲ୍ଡର ବା ଦିନ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ବୁଢ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଇସାଇଟ୍, ତାଙ୍କ ହାତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଖି ବି ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଆଉ ପୂର୍ବ ଭଳି ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନାହିଁ। ରାଇଟ୍। You must be tried walking without a break, she said, her words betraying her simplicity. ସେ କହିଲେ କି you must be tried walking without a break, କୌଣସି ବିନା ରେଷ୍ଟରେ ତୁମେ କାମ କରିଚାଲିଛ। she said, her words betraying his simplicity. ସେ ଭାବୁଥିଲେ କି ସେ କିଛି ରେଷ୍ଟ ନେଇ ସିମ୍ପଲିଫାଇ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସିମ୍ପଲିଫାଇ କ'ଣ ହେଇଯାଉ, ସରଳ ହେଇଯାଉ। ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଲାଇନ୍ ଦେଖିବା। You must what it is. You must what it is. ଅର୍ଥ he studied her for a moment and continued. ହେଲା ଏଇ ଦିନଟି କ'ଣ ତୁମେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। he studied her for a moment, ସେ କିଛି ସମୟ ପଢ଼ିଲେ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ, and continue ତାପରେ ପଢ଼ିଲେ, and I am already late on the large Ganesh. ସେ କହିଲେ and I am already late on the large Ganesh. ମୁଁ ଏଇ ଗଣେଶ ଶିବଟିକୁ ବିଳମ୍ବରେ ତିଆରି କରୁଛି, ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି। What have you gone wrong? ତୁମେ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛ? He could not understand. ସେ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। Making an image was child's play for him. ଗୋଟେ ଇମେଜ ତା ଆଖିରେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଖେଳିବାର ଦେଖିଲି। Only in his case the ideal was somewhat larger than most. ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୂର୍ତ୍ତିଟା କ'ଣ ହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି, and trunk a little heavier. ଟ୍ରଙ୍କଟା ଶୁଣ୍ଠଟା କ'ଣ ହେଇଛି, ବହୁତ ଓଜନ ହେଇଯାଇଛି। A trifle longer, that was all. ଏବଂ ଲମ୍ବାଳିଆ ମୋତେ ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ଲମ୍ବାଳିଆ ହେଇଯାଇଛି, ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ଲମ୍ବା ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି। ରାଇଟ୍। ଦେନ୍ ଦେଖିବା, perhaps the clay he had been using was just that measure short of its adhesive quality which makes for a smooth tight binding. ସେ ଭାବିଲେ କି ଯଦି ସେ କ୍ଲେ ବା ଚୁନା ମାଟି ବା ଚିକଟା ମାଟି ଲଗେଇଛନ୍ତି, ବଟ୍ ସେଥିରେ ଅଠାଳିଆ ଅଂଶ କିଛି କମିଯାଇଛି। ଆଡହେସିଭ୍ କ୍ୱାଲିଟି କହିଲେ ଲାଗି ରହିବା କ୍ୱାଲିଟି ଗୁଣ ବା ଅଠାଳିଆ ଗୁଣ କ'ଣ ହେଇଛି, ଟିକେ କମିଯାଇଅଛି, ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ଟାଇଟଲି ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ବଟ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ସେମ୍ କ୍ଲେ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ବିନ୍ ୟୁଜିଂ ଫର୍ ଇୟର୍ସ. କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ସେ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ମାଟି ସେ କାମ କରୁଛି ସେଇ ମାଟିରେ କାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଅଠାଳିଆ ଅଂଶ ଟିକେ କମିଯାଇଛି, ତାକୁ ଲାଗିଛି କି ଟିକେ ଅଠାଳିଆ ଅଂଶ କ'ଣ ଅଛି କମିଯାଇଛି ବା ଆଡହେସିବିଲିଟି କମିଯାଇଛି। ଫର୍ innumerable images he had perfected and shown. ଅର୍ଥ ଏଭଳି ସେ କ'ଣ ଅଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ଅସଂଖ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସୁନ୍ଦର ତ୍ରୁଟିହୀନ ଭାବରେ ଗଢ଼ିକି ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ବିକି ସାରିଛି। showing gently downward. Okay, then why the sudden tear at the point where the elephant trunk took a turn and swung gently downward? Then why he sudden tear at the point? Suddenly କାହିଁକି ଆଖିରେ ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଛି, where the elephant ହାତୀର ଟ୍ରଙ୍କ ଶୁଣ୍ଢ ପାଖରୁ and turn and swung gently downward. ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଦେଖିଲେ କି ତାହେଲେ ଶୁଣ୍ଢଟି ମୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଜାଗାରେ ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ଶୁଣ୍ଢ ତଳ ଆଡ଼କୁ ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ଝୁରି ପଡ଼ୁଥିଲା। କିପରି? Was the weight too heavy for the clay mold of the image face to support it? ତାହେଲେ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଆକୃତି ଦେବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏହାର ଓଜନ ବହୁତ ଓଜନୀ ହୋଇଥିଲା କି?
Sulochana did not want to question him about his work, for she knew that he was one of the best image makers in the whole valley. ସୁଲୋଚନା କିନ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ତାକୁ କିଛି ଭଲ ଭାବରେ କେବେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା, କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ଭଲ କାରିଗରୀ। ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରାଣା's image, it is hard to find better work than his। ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରାଣାର ମୂର୍ତ୍ତି ସତ୍ୟରେ ତାର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କଳା ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ପାଇବା ଅସମ୍ଭବ। She had heard the townsfolk often say he was one of the few excellent craftsmen। ସେ ଜଣେ ଭଲ କାରିଗରୀ ବା ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ା ଥିଲା। କ୍ରାଫ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ମାନେ କ'ଣ ଯେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ନ୍ତି। and she nursed her pride in secret। ସେ ଏବଂ ସେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଗର୍ବକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ। and yet some inner voice murmured at her, was it because he had asked for a better price। ତଥାପି କିଛି ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ଇନର ଭଏସ୍ କଲେ ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ତାଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ପ୍ରହାର କରୁଥିଲା। ହାମଡ଼ ମାନେ ପ୍ରହାର କରୁଥିଲା। ଗଣେଶର ପ୍ରତି ଶୁଣ୍ଢ ଭାଙ୍ଗିଯିବା କଥା ଗୋବିନ୍ଦର ଅଧିକ ବରଂ ଚଢ଼ା ମୂଲ୍ୟ ଦାବି କରିବାର ଏକ ପ୍ରତିଫଳନ ଥିଲା। A rather exuberant one, that was one considered reasonable lore or image of that size। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ତିଆରି ମୂଲ୍ୟରେ ସେଭଳି ଆକାରର ମୂର୍ତ୍ତି ସଠିକ ମୂଲ୍ୟ ଠାରୁ ବହୁତ ଗୁଣ ଅଧିକ ଥିଲା। She was convinced that her husband was a righteous man, but was not it possible that his seemed greed provided her summarize and correct had angered the unknown। ସୁଲୋଚନା ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା ଯେ ଯେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ହେଲେ ଏହା କ'ଣ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଗୋବିନ୍ଦର ଲୋଭ ଅଜଣା ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ବା ଈଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରଜ୍ଞାଇ ଦେଉଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏତିକି ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଢ଼ିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହୋଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସାଇଟ୍ରେ। ମୁଁ ଆଶା କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। वेलकम टू ऑल। आम पूर्व भिडियो पढ़ी द ट्रंक ऑफ गणेश फास्ट पार्ट। तो आज आम पढ़ा द ट्रंक ऑफ गणेश सेकेंड पार्ट। राइट, तो मैं आशा करी आप लाइक करेंगे और खाता पेन धरिकी नोट करने। चलतु देखा फर्स्ट पैराग्राफ। द 61-year-old गोविंद had a large family to support। This included a son who had a wife and 2 children। 61 वर्षीय गोविंद से तार परिवार निजे चलाउला, जार गोटे पुओ थिला एवं तार वाइफ एवं कौन थिला तार किछि वाइफ एवं 2टा चिल्ड्रेन मध्य थिले। ठीक अछि, परिवार दायित्व से चलाउला एवं तार से बड़ पुओ थिला। ठीक अछि, he had turned out to be an irresponsible drifter who spent days away from the house fishing idly for shrimp and crab in the महानदी। एवं तार गोटे भाई थिला है बड़ पुओ जो कहते बड़ पुओ जन दायित्वहीन थिला, जे कि सब कौन करे श्रिम्प कले गोटे प्रकार माछ कहीपर आम चिंगुड़ी कहीपर और क्राब कले आम जान पोहला माछ धरिकी से चलुला। द सेकेंड सन हाड बीन टेकन इन एज एन अप्रेंटिस इन ए पेपर मिल। एवं तार द्वितीय पुत्र गोटे पेपर मिल जॉब करुले, नूतन जॉब करते नुआ जॉब करुले। से नुआ जॉब करते। दे रिमेन्ड ओनली द यंगेस्ट ए मियर 13-year-old। एवं तार गोटे सब सान से थिला कौन 13 वर्ष थे। आउट ऑफ द 3 ही एलोन शोड प्रॉमिस ऑफ टेकिंग ऑफ द ancestral profession, thus restoring a measure of claim, thus restoring a measure of claim to the father's mind। देखंतु जेहेतु तार भाई माने कौन थे किसी काम दाम कर तो सी मन मन प्रमिश करता कि सी आंसेस्ट्राल प्रोफेशन कले पूर्व वृत्ति जहाँ आगुरी चली आसी से से वृत्ति कर बापा जेजेमा शिखी।
In these 3 years, in all these years, this experience of his was a new one, a feeling of being alone in ravenous darkness. यार अर्थ कौन ना जो ये सब दिन गुड़िक वर्ष मानक तार अनुभूति गोटे जो मूर्ति भांगार अनुभूति ता मन में आशंका सृष्टि होता से गोटे नुआ थिला ठीक अच्छे all his thinking brought Gobind to the inescapable conclusion that there was the inescapable conclusion that there was an element of the supernatural. से भावुला कि ये जो हूँ कि सुपर नेचुरल शक्ति द्वारा हूँ इन द मिस्ट्रियस ब्रेकिंग ऑफ द इमेज जो मूर्ति बारंबार भांगुची गोटे मिस्ट्रियस शक्ति हूँ कि हूँ बट मिस्ट्रियस शक्ति हूँ बट व्हाट हैड ही डन टू डिजर्व दिस से किंतु बहुत विचलित हो पड़ता हिज वाइफ हैज ऑर्डर रिस्ट्रेंट सो व्हेयर कुड ही हैव गॉन रॉन्ग ता स्त्री को तो बुझौले तुम तो किसी रॉन्ग नहीं ट्रू दैट trouble change had come about in the designing of the clay figures in the eye-catching new apparel and in the shades of luminous paint he was using this day से मध्य आउ थे कौन नुआ नुआ मूर्ति बनूला जहाँकि सुंदर देखा बट ही हैड नॉट गॉन अबाउट मेकिंग द चेंजेस ऑन हिज ओन से मध्य किसी चेंज कर तार से पुणा मेथड रे दे हैड वांटेड देयर good gods to be more in tune with the times gradually से मध्य धीरे धीरे मूर्ति बनइले therefore he had endowed the goddess with his slim and curved body एवं से मध्य आग भाया मूर्ति भल सुंदर बनइले but there was nothing flashy about this image of Ganesh he was at work on why should this happen now ठीक अच्छे किंतु से एबे तैयारी करते गणेश मूर्तिर से किसी आकर्षणीय किसी नथिला ताहले से एबे घटुची कहीं और वाज इट बिकॉज द प्राइस ऑफ 250 रुपीज ही हैड आस्क्ड फॉर वाज ए लार्ज एंड अनरिजनेबल सम फॉर ए 6 फुट हाई इमेज ऑफ गणेश से भावते गोटे 6 फुट उच्च गणेश मूर्ति 250 टଙ୍କା किसी अधिक मूल्य हो जाता कि बिकिया he saw his youngest son Ranju come into the workroom and stare at the unfinished Ganesh. सेठारे तार गोटे पुओ रंजू को स्पष्ट भाव में चाहिए और वृद्धापा आखि जंत्रणा स्थिति को अनुभव कर पछक हटिगला There it is happened again. The boy mumbled bitterly and finished at the pain he saw in the old man's eyes. सेठारे पुणी एभली है बालक रंजू तीर्थर सह चाहिला एवं टे पछकू हटिगला The image stood incomplete to one side of the room facing the grilled window set into the northern wall. मूर्ति तैयारी कर जो उत्तर पट कांथ था लगे लुहार झरका को मुहाई गणेश मूर्ति असमाप्त बा इनकम्प्लीट अवस्था को रखीदे असमाप्त अवस्था को गोटे पट ठिया कर रखीदे रही cracks had started appearing at several places where the clay had dried जोठारे मूर्ति सुखी जाता तार मटी किसी खसी जाइतिला the straw skeleton of the image showed his frogs the straw skeleton of the image showed his frogs through the mud where the trunk had torn अर्थात जोठारे सुनटी भांगी जाइतिला सेठारे माटी देई मूर्तिर नड़ार जोठारे सुंडटी भांगी जाइतिला सेठारे माटी देई मूर्तिर नड़ार कंकाल तेंटा सब भली स्पष्ट भाव देखा जाउतिला राइट क्विकली रंजू क्लियर द डेब्रिज सराउंडिंग द इमेज गणेश मूर्तिर चारिपटे एने तेने पड़ता खंड सब बाहर कर जगह को रंजू पुणी सफा करदे ही ब्रॉट ए फ्रेश मैस ऑफ क्ले एंड प्लेस्ड इट बिफोर हिज फादर टू मेड
पुणी कौन कले ना से आग भली पुणी से माटी किसी टेला आणले और यहाँ भल कर दलियापाई बापा आगे रखिला। गोविंद लुक्ड क्लोजली एट हिज सन। गोविंद तर पुओ को भल भाव चाहूले। नो देयर वाज नो ट्रेस ऑफ रिडिक्यूल एविडेंट no there was no trace of ridicule evident on the young face, no hardness of youth, merely a mute acceptance of the moment his glance turned to the image again। अर्थात ता एबे पुअर मुहर परिहास छाप नथिला कि यौवनर उद्दामता नथिला थिला एभली से मुहूर्त को निर्विचार ग्रहण कर नहीं कार्य पुणी रंजुर क्षणिक चाहाणी गणेश मूर्ति उपरे पड़िला। And before he realized what he was doing, his hands were once again kneading the clay warmly, professionally, making it into the right thickness as he began carefully filling the tear। अर्थात निजे कौन कर बुझा पूर्व तार हाथ पुणी थे गदा होता माटी चकलाटी को टेलाटी को आणिक पुणी से निज कम लगी चलला और से जत्न सहकार विभिन्न मूर्ति को से सुंदर को ठीक भाव में जोड़ी पारा जोड़ी पारे सुंदर मूर्ति बन पारे। गोविंद हार्ड नियरली फिनिश्ड मेंडिंग द ब्रोकन ट्रंक वाज रंजू इंटरप्टेड हिम। गोविंद भंगा सुनटी को ठीक भाव में मरामती शेष करिया मात्रे पुओ रंजू बापा को बाधा दे कहला, बापा झरका पटू पवन स्रोत बहुची। फादर द ड्रॉट फ्रॉम द विंडो मे बी इट शुड बी क्लोज। मु भावुची झरकाटी को बंद करदेले भल हेबो। द इमेज नाउ appeared as clean and smooth as a mannequin. There were no trace of the recurring disaster। एबे मूर्तिटी सुंदर देखागले। दुकान आगे दंडामान हो रही सुंदर पोशाकधारी एक पूर्णांग मानवीय शरीर भली सुंदर और चमत्कार देखागला। आ पूर्व भली बारंबार घटुवा विपदर चिन्ह आशंका नथिला। The possibility of a gust of wind breaking the image was too remote। पवन स्रोत गणेश मूर्ति को भांगार संभावना आउ प्राय नथिला बोधे। गोविंद भावुले। गोविंद thought but the image had been placed very close to the open window only a meter away। झरका टू गोटे मीटर दूर रे किंतु मूर्तिटी रखा जाइथिला रखागला बा रखिथिले। he had shifted the image in himself deliberately in order that more light would be available for this work। बुझिला। But the image had been placed very close to the open window only a meter away। he had shifted the image himself deliberately in order to more light would be available for this work। से कौन कले से जो मूर्ति को उठाई नहीं झरकार पाखे रखिले। but that the wind could be a destroyer and never entered his mind। he decided not the wind, it seems impossible। पवन बोध तार किसी करें से भावुले। ठीक अच्छे ये थिला सेकेंड क्विज पार्ट। नेक्स्ट पार्ट टाइम पढ़ा तृतीय पार्ट। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल। वेलकम टू ऑल लॉफ्टन एजुकेशन सब को स्वागत। तो आम आज पढ़ा पार्ट 3। आगुरी आम पार्ट 1 और पार्ट 2 रे पढ़े बहुत इंटरेस्टिंग अच्छी पार्ट 3 कहीं जो सस्पेक्ट बा सन्देह रोला तार ए दूर हम। लेट्स गो तो आरंभ करवा। Well, we will sit up tonight, he told his son with an air of finality। that is the only way we will ever learn what's happening। तो आज रात से तो ओडिया बुझाऊँ आज राति आम दुहें बसी रहा। गोविंद अंतिम आत्मविश्वास चाहाणी पुओ को रंजू को कहला, केवल एभली भाव में आम जापर कौन घटुଛି आज एठारे। पुणी हियर पुणी मत पचारे तो आज देखा आम चुपचाप बसवा कौन घटुଛି आमको जना पड़। देन yes here which was would the introducer come। हाँ ये बसवा और देखा किए ये घर देखी पशुची। he looked round the room and pointed a dark corner further away। से कौन कला ना से घर चारिआड़ को आखि पकड़ा और झरकार प्राय अबाउट 3 meters फ्रॉम द विंडो। झरकार प्राय 3 मीटर दूर से ना बसी रहिले देखिले।
that would be just at the right spot of us to keep watch or notice. ସେଠାରେ ଅଦେଖାରେ ବସି ରହି ଘରର ପ୍ରବେଶକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଯେ କିଏ ପଶୁଛି. You can observe the door, the window and the image of the same time from there. ସେଇଠାରୁ ତୁ ଦ୍ୱାରା ଝରକା ଓ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଏକ ସମୟରେ ଦେଖିପାରିବୁ. Right father, I suppose it's the only way for us. ଠିକ୍ ଅଛି ବାପା, এইটা ସବୁଠୁ ଆମ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନ ବାଟ ହେବ. Right father, I suppose it's the only way for us. So the farm was agreed upon the night. ଅର୍ଥାତ୍ ତେଣୁ ରାତି ପାଇଁ ଯୋଜନାକୁ ଯାଇ ବାପା ଓ ପୁଅ ଭିତରେ ବା ଏକ ପ୍ରକାର ରାଜିନାମା ହୋଇଗଲା. ଗୋବିନ୍ଦ who usually had his evening meal quite late decided to have Ellie along with his youngest. The hour passed. A light dazzle came, which lasted only for a couple of minutes. ଅର୍ଥାତ୍ ଝରକାରେ ଏକ ହାଲୁକା ଝିପଝିପ ଆଲୋକ ଦେଖା ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ପଶି ଆସିଲା. ରାଇଟ୍. The night appeared darker to both father and son. The darkness denser as they took up their prearranged position in the corner of the workroom. ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅନ୍ଧାର ପଳେଇ ଆସିଲା, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅନ୍ଧାର ଲାଗିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଉ ସାନ ପୁଅ କ'ଣ ଘରର କୋଣରେ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ଯାଇ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବସିଗଲେ. As fast they found it difficult to distinguish one object from another. ଘର ଭିତରକୁ ଜିନିଷକୁ ଉଠାଇବାରେ ଅସୁବିଧା ମନେ କଲେ. But soon the darkness emptied itself. କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଅନ୍ଧାର ହଟିଗଲା. The image of Ganesh stood as they had left in earlier in the afternoon. ଅପରାହ୍ନରେ ସେହିପରି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥିବା ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଅବିକଳ, ଅବିଚଳିତ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭଙ୍ଗୀରେ ନିଜର ସ୍ଥାନର ଜମାଇ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ରହିଥିଲେ. Apparently unperturbed and dominant, somehow the idol appeared to have grown in size in the dark. ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହେଲା ନା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାରରେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିର ଆକାର ଟିକେ ବଢ଼ି ଯାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା. Huddled close to his father, Ranju's initial excitement. Huddled close to his father, Ranju's initial excitement had given way to a cold weariness as the night progressed. ଅର୍ଥାତ୍ ରାତି ବଢ଼ିବା ସହିତ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଲାଗି ଜାକିଜୁକି ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ରଞ୍ଜୁର ପୂର୍ବର ଉତ୍କଣ୍ଠା ଏବଂ ଏକ ଜଡ଼ ବିବ୍ରତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା. Perhaps the boy should be sent to bed, Govinda thought. He heard him yawning in the dark. ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋବିନ୍ଦ ଭାବିଲା, ଅବଶ୍ୟ ରଞ୍ଜୁକୁ ଶୋଇବାକୁ ପଠାଇଦେବା ଭଲ ହେବ. ଅନ୍ଧାରରେ ରଞ୍ଜୁ ସବୁ ହାଇ ମାରୁଥିବାର ଗୋବିନ୍ଦ ଶୁଣିଲା. ୟାଇଂ ମାନେ ହାଇ ମାରିବା. The workroom remained still and quiet. ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ା ଘରଟି ନୀରବ ଥିଲା ଏବଂ ଶାନ୍ତ ଥିଲେ. The air was heavy as though bound by invisible ropes of Govind's guilt. କେବଳ କେତେକ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ବା କେତେକ ଯେଉଁ ପବନ ବହୁଥିଲା, ପବନର ବେଗ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା. Nothing appeared to disturb this silence. A few mosquitoes buzzed about them. କିଛି ମଶା ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯାହାକି ଗୁଣୁଗୁଣୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥିଲା, ଆଉ ସବୁ କିଛି ଶୁଭୁନଥିଲା, କେବଳ ମଶା ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଥିଲେ. Where was the introducer they had imagined? ତାହେଲେ ସେମାନେ ମନେ କରୁଥିବା ଘର ଗଲା କୁଆଡ଼େ?
Was not it more likely an act or the supernatural? ଏହା କ'ଣ ତେବେ ଅଲୌକିକତାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ କି? Soon the boy dodged up and slumped to the floor. ଶୀଘ୍ର ପୁଅ ବସିଥିବା ଜାଗାରୁ ଢୁଳେଇବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଚଟାଣ ଉପରେ ଲଟି ପଡ଼ିଲା. ଗୋବିନ୍ଦ was awake, keen to the sound filtering into the room. His eyes guided to the dark and the silence. He put an arm around the boy. Time went by. ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋବିନ୍ଦ ପୁଅ ଉପରେ ନିଜର ବାହୁକୁ ଧରିଲେ ଏବଂ ସମୟ ବିତି ଚାଲିଲା. Then there was a sound, a soft distinct sound. ତାପରେ ଘର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ମୃଦୁ ବା ଶବ୍ଦ ଖେଳିଗଲା. The intruder Govin's hat thudded. The intruder Govin's hat thudded. ଅର୍ଥାତ୍ ସତରେ କ'ଣ ସେଇ ଘର ଗଲା? His eyes met an unfinished eye to the idol. His gaze swept across to the open window. ତାର ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଖି ଦୁଇଟିରେ ତାର ଆଖି ଦୁଇଟି ମିଶିଗଲା ପରି ମନେ ହେଲା. ତାର ସ୍ଥିର ଚାହାଣୀ ଏବେ ଖୋଲା ଝରକା ଆଡ଼କୁ ହଠାତ୍ ଘୁରିଗଲା. There between two vertical bars was the unmistakable shape of a cat crossed ready to jump. ନିଜ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଉଠିପାରୁନଥିବା ଗୋବିନ୍ଦ ଦେଖିଲା କି ଯିଏଟି ବିଲେଇଟି ଝରକାରୁ ହଠାତ୍ ଆରାମରେ ଲମ୍ଫ ମାରି ଗଣେଶର ଶୁଣ୍ଢ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲା. Unable to move, he watched the animal lithely lapse across and land on top of Ganesh dog. ଶୁଣ୍ଢ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ. A smile beamed across his exhausted face. He gently began shaking the boy away. ଗୋବିନ୍ଦର କ୍ଳାନ୍ତ ଓ ଅବସାନ ମୁହଁ ଉପରେ ଖୁସିର ଏକ ରେଖା ଖେଳିଗଲା. ସେ ପୁଅ ରଞ୍ଜୁକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଲାଇଲା. ଲେଖିଥିଲେ ଜୟନ୍ତ ମହାପାତ୍ର. ରାଇଟ୍, ସେ ମିନିଂ ଆମେ ଦେଖିବା. Exorbitant, much bigger or much more expensive, sad species, surprise gaze, drifter, a person who leads an aimless life, cap, a large face of fish, flinched, moved back, drought, current of an air, an enclosed place, mannequin is a life-size dummy of a human body used in shop windows display clothes. So thank you all, love you all.